Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Sunshil。今回の動画では私が勝手に四天王と呼んでいるavoir、être、aller、faire の大過去形を練習していきたいと思います。日常会話でもものすごくよく使う動詞なので、この動画で私と一緒に練習していきましょう。本編に入る前にグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。フランス語のお手伝いのためのオンラインスターのリンクも概要欄に貼ってあるので、こちらもぜひチェックしてみてください。それでは私と一緒に私が勝手に四天王と呼んでいるavoir、être、aller、faire の大過去形の活用練習をしていきましょう。今回の動詞一つ目です。avoir。j'avais eu、tu avais eu、il avait eu、elle avait eu、nous avions eu、vous aviez eu、ils avaient eu、elles avaient eu。続いて読んでください。j'avais eu、tu avais eu、il avait eu、elle avait eu、nous avions eu、vous aviez eu、ils avaient eu、elles avaient eu。先に読んでください。どうぞ。j'avais eu、tu avais eu、il avait eu、elle avait eu、nous avions eu、vous aviez eu、ils avaient eu、elles avaient eu。続いて、être。j'avais été、tu avais été、il avait été、elle avait été、nous avions été、vous aviez été、ils avaient été、elles avaient été。続いて読んでください。j'avais été、tu avais été、il avait été、elle avait été、nous avions été、vous aviez été、ils avaient été、elles avaient été。先に読んでください。どうぞ。j'avais été、tu avais été、il avait été、elle avait été、nous avions été、vous aviez été、ils avaient été、elles avaient été。続いて、aller。j'étais allé、tu étais allé、il était allé、elle était allée、nous étions allés、vous étiez allés、ils étaient allés、elles étaient allées。続いて読んでください。j'étais allé、tu étais allé、il était allé、elle était allée、nous étions allés、vous étiez allés、ils étaient allés、elles étaient allées。先に読んでください。どうぞ。j'étais allé、tu étais allé、il était allé、elle était allée、nous étions allés、vous étiez allés、ils étaient allés、elles étaient allées。今回の動画、最後の動詞です。faire。j'avais fait、tu avais fait、il avait fait、elle avait fait、nous avions fait、vous aviez fait、ils avaient fait、elles avaient fait。続いて読んでください。j'avais fait、tu avais fait、il avait fait、elle avait fait、nous avions fait、vous aviez fait、ils avaient fait、elles avaient fait。先に読んでください。どうぞ。j'avais fait、tu avais fait、il avait fait、elle avait fait、nous avions fait、vous aviez fait、ils avaient fait、elles avaient fait。はい、今回は4つだけだったので皆さん楽勝でしたね。この4つの動詞は日常会話でもものすごくよく使うので繰り返し練習していきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではフランス語に役立つ情報を動画にしてアップしています。
この動画が面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録、そしてインスタグラムのフォローもよろしくお願いいたします。フランス語のお手伝いのためのオンラインスターのリンクも概要欄に貼ってあるので、こちらもぜひチェックしてみてください。声と言葉のための別のチャンネルも運営しているので、こちらもチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。最後にスーパーサンクスという機能でこのチャンネルを応援していただけるとものすごく嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。アビアントー。